small semi-med. Colored food. Thank you, Mama Lona. Next, mga mami, medium size, semi-crop top. Button down, mga mami, may tali ito sa likod. Code is ube. Ube halaya, 50 pesos. Ma'am Yoli, yours na to, Ma'am Yoli. Code is ube. Ito, mga mami, long top to. Social nga to, yung. Ibang size to. Mga mami, hindi to dress. Long top siya. Shook. Ang laki. Okay. Ayan siya. It's a long top. Size XL, mga mami. Large XL. Code butterfly. 50 pesos. Mama Lona V. Ube. Yours na. Long top siya, mga mami. Hindi siya dress, ah. Long top, large XL po. Butterfly. ₱50. Kumain nyo na yan, maganda yan. Butterfly. Next, mga mami, medium semi-large, office top. Code office. Medium semi-large, code office, ₱50. So, yung ganda rin na to. Kaya lang di ako nag-office. Paano daw? Office. Ikaw, anong ganap mo sa Earth? Parang ang cute naman ito. Small semi-med, code blue. Code is blue. Cute naman siya. It's a blouse. Stocking niyo sa shorts. Blue 50. Ma'am Joanna, check out bukas umaga. Next, mga mami, crop top orange. Size small, code orange. Nasa likod ang zipper, ₱50. Size small, code orange, 50. Office, ma'am. Sino si office ba? Ma'am Charmaine Danofra, Butterfly, Ma'am Wilma. Ma'am Wilma, Butterfly. Next, mga mami, this one size small. Size small. Code social din to. Semi-med. Code black polka. Orange, Ma'am Orlean. Yours na. Hands-on. This one is nice, mga mami. Wala na tayong mga small dito. Small semi-med. Code black polka. Next, mga mami, this one, para lang siyang t-shirt. Size medium, code pusa. Size medium, code pusa. 50. Maybe you should slip. Next, mga mami, this one, it's a tube top. Uy, maganda to. Tube top, smakin sa likod. May stopper. Small semi-med, code tube. ₱50. Small semi-med, code shoe. Next, mga mami, this one is very vintage. Size medium, Zara levels. Code vintage. Pwede sa small. Code vintage. Mayaman ka lang. Ma'am Alona, pusa, yours. True. Ma'am Raquel, Felix, yours na, Ma'am Raquel. Next, mga mami, oy mga madam, mahal to sa Zara. It's a very formal top.
Ang ganda niya. Pang mayaman, pang social, ganon. Small, medium, semi-large. Code mayaman. Uy, ang ganda nito. Code mayaman. Pang formal. Ma'am Alona, yours na to. Ma'am Alona, be vintage. Next mga mami, Zara Levels wrap around size small. Tinatali sa likod. Code Shala. Code Shala, 50 pesos. Size small, wrap around. Next mga mami, black. May lining ng gold. Pang office lang din. Small semi-med code office. Ma'am Shermaine, Dano Fryers na po. Mayaman. Next mga mami, kung Excel na social. This one is very mommy. To Excel, ganda. Very wide. Code Excel. Uy, ang ganda ng sleeves na to, very wide. Code Excel, 50 pesos. Kahit nakamaong lang kayo, pwede. Ma'am Jan, Calzado, yours na. Ma'am Jan, merong navy blue neto. Imahin mo na. 50 na lang din. Sinukat ko yun last live. Susuotin ko ulit for you. Pakita ko sa'yo. Ma'am Jan, yours na. Pakita ko. Wait lang. Ma'am Yoli, Excel, yours na. This one. Finlex ko na to last week. 100 pa siya last week. Ngayon, 50 na lang. May garter to sa ilalim. Ganda na ito. Very social. Girl, ano? Asa ng ano? Wait lang. Iayos natin. Ang Earth of the Universe. Maganda to. Ganyan siya. May clip lock to. Ayan, i-clip nyo. Zara Levels din to, navy blue. Long sleeves to, girl, iangat mo. May garter siya sa likod. This one. Okay, gusot na nga lang. Small semi-med to. Code navy. Baka meron. Maganda to. Very social. Sabi ko lang. Ayan siya. Next mga madam. Ito rin maganda. Bubble top to. Bubble top. Tapos meron siyang ganun. Size small. Code bubble. 50 pesos. Bukas, mama, ano, may dress ako tomorrow. Ay, kaso na si Ma'am Yoli. Yours na to, Ma'am Yoli. Ganda nito. Naka 1 million flex ako niyan. Next, mga madam, this one, it's a cardigan. Pang cover lang. Pang accent, pang cover. Wala siyang anything. Ganyan lang siya. Huwag tayong umarete. Ang cover. Meron siyang flower detail. Small to semi-large with royal blue. 50 pesos. Ma'am Lovelyn, hi! Ma'am Raquel. Felix, yours na to, Ma'am Raquel. Nakakaputi ito, oh. Parang kumikinang yung ano ko dito. Yung balat ko sa navy, sa royal blue. Pantakip lang mga ate. Gusto nyo sobrang takip. Ganyan. Ay, nawala ng ano pa nga. Oh, this royal blue. Ganda. Ma'am Raquel, yours na. Oops! Nakakaputi. Next mga mami, size small. Very office. Short sleeves lang mga madam, button down. Code metal gray.
Size small, 50 pesos. Complete buttons. Next mga mami, size small. Linen, crop top, code avocado, 50 pesos. Small